दर्जनों लोग आपसे रूहानी रहनुमाई और मशवरे के लिए आपसे रब्ता करते हैं। ज़्यादातर लोगों का मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो है रोज़गार का, जो रीढ़ की हड्डी है। कोरोना ने सारी कमर तोड़ डाली, फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल दिया है लोगों ने। ज़ाहिर है कि अगर ये इदारे ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। ये अल्लाह का निज़ाम है। एक बहुत बड़े एंकर ने अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी बात सुनी थी कि मैंने पाकिस्तान में किसी को भूखा मरते हुए नहीं देखा। क्या लोग जादू टूने के मशवरे के लिए भी आते हैं, बीमारियों की इलाज के लिए भी आते हैं आपके पास? जी, जादू के मसाइल में भी जो है ना अक्सर मालदार लोग होते हैं। गरीबों का जादू का मसला नहीं होता। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम जादू की काट करते हैं, 20 साल 22 साल कर रहे हैं। सर्कस जिन वगैरह लोगों को पढ़ते हैं, जी, सर्कस जिन्नात को भगाने का काम करते हैं। और हमने बराह रास्त वो काम किया है जो रसूल करीम ने अता फरमाया। वो क्या है कि हम बराह रास्त सामना नहीं करते जिन्नात का भी, औरतों का भी, मर्दों के सामने। हमारे पास हदीस पाक की बहुत बड़ी किताब है बहकी शरीफ, उसमें एक तावीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में हज़रत अबू दुजाना को जिन ने तंग किया था। हुज़ूर ने फिर जिन्नात के नाम एक ख़त लिखा और फिर हज़रत अबू दुजाना को कहा कि जाओ अपने घर में रख दो इस ख़त को। फिर उस ख़त को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ख़त है, अब तो तावीज़ बना दिया है। वो हमने बिला मुबालगा 50 लाख से ज़्यादा तावीज़ बांट चुके होंगे हम। तो उससे जिन भाग जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाग जाते हैं। आपने कभी कोई ज़ाती ज़िंदगी में मोजज़ा देखा? देखिए, नबी तो देखता है मोजज़े, हम देखते हैं करामत। जी, करामत। सबसे बड़ी करामत तो ये है कि 1.25 लाख का आदमी खाना पक के चला जाता है। और एक साहब हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ किसी को खाने को उल्टी नहीं हुई, ये इससे बड़ी करामत क्या होगी। इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं, तो इससे आपको मसाइल के हल का इदराक भी हो जाता होगा। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमतों को क्या करना चाहिए? क्या कोताही है कि पाकिस्तान के मसले हल नहीं हो रहे? हुकूमत पाकिस्तान की सनतों को, सनतकारों को सहूलियत देगी तो एक सनतकार जो है 500 हज़ार मेरे पास वो सनतकार भी हैं जिनके पास 50,000 आदमी काम करता है। तो अगर आप सनतकारों को पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट करने में आसानी करेंगे, जो माल बन जाता है उसको एक्सपोर्ट में आसानी होगी। रास्ते में जितनी एजेंसियां जो लूट मार का बाज़ार गर्म किए हुए हैं वो रुक जाएं और इन लूट मार के बाज़ार गर्म करने वालों को ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि अगर कोई इसमें रखना डालते हैं तो उनको वाकई इबरत का निशान बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और पाकिस्तान में लोगों का एक आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा। यानी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि दूसरे मुल्कों से आपको लोगों को मुलाजमत के लिए बुलाना पड़ेगा। सूद के ख़ात्मे का कोई आपके पास हल मौजूद है? सूद के ख़ात्मे का हल मौजूद इस तरह, इस एतबार से है कि इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने आज से 100 साल पहले किताब लिखी है जिसमें आपने लिखा कि सूद से बचने के 100 रास्ते हैं। बैंकिंग का पूरा निज़ाम सूद के बग़ैर चल सकता है, क्योंकि बैंक में जो आज मुदारबा हो रहा है, मुरहाबा हो रहा है, बेसलम हो रही है, ये सब सूद से हट कर चीज़ें हैं। इजारा हो रहा है, तो अगर ये बैंकों को, क्योंकि हमने तो पीएम को सामने कह दिया था, हमारे साथ हज़रत साहब बैठे थे हमारे, मैंने उस पूरी दुनिया मीडिया ने उसको कवर भी किया। मैंने कहा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बार बार एक बात करते हैं, रियासत मदीना और सूद एक साथ नहीं चल सकते। तो सूद के ख़ात्मे का निज़ाम मौजूद है। अगर ये सारी बैंकों को दोबारा से ऊपर लाया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। सैलानी मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का दौरा किया। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है वो बहाई मज़हब है और यहाँ पर किसी किस्म का तासुब नहीं है मज़हबी लिहाज से, और हमेशा मुझे अपने हिदायत और गाइडेंस मुझे देते हैं और मेरा एक फर्म बिलीफ है इनके अंदर, और मैं हमेशा दुआ के लिए और इस्तिखारा के लिए इनसे रुजू ज़रूर करता हूँ और ये खुद गवाह है इस बात का। कितना बड़ा है आपका ये सेंटर, आपका ये सेक्शन जो है मेडिकल? सर मेडिकल डायग्नोस्टिक 3rd बिगेस्ट सेंटर है सैलानी का, जिसमें पूरे कराची में हमारे 8 मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जो सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को ट्रीट की जाती है। एक हैदराबाद में है। हमारे 25 हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, हमारे पैनल पर है, और वो सैलानी के साथ नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे साथ काम करते हैं। कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास? सर मेडिकल में तकरीबन हमारे 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, और यहाँ पर भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन
یعنی ہمارے پاس نہ صرف مسلمس کے علاوہ ہندو کمیونٹی سے بھی آتے ہیں، کرسچن کمیونٹی سے بھی آتے ہیں، ان کو ویلفیئر فنڈ سے ان کو ہیلپ کیا جاتا ہے، ان کو بھی اسی طرح ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس طرح مسلم ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ ٹوٹل کتنے امپلائیز ہیں سیلانی ویلفیئر کے؟ یہ الحمدللہ تقریباً 4000 سے زیادہ ہے ملازمین ہمارے پاس، 4000 سے زیادہ ہیں۔ اچھا، پورے پاکستان میں؟ جی ہاں، کراچی سے لے کر خیبر تک۔ کتنے ملکوں میں آپ کا نیٹ ورک ہے؟ ویسے تو پاکستان کے علاوہ ترکی اور برطانیہ اور امریکہ میں بھی۔ ترکی میں کیا سیٹ اپ ہے؟ برطانیہ میں، امریکہ میں کیا؟ دیکھیں ترکی میں ہم نے جو ہے سیریا کے لوگوں کے لیے ہم نے ترکی کے بارڈر، سیریا کے بارڈر پر کلس جو ایک شہر ہے، وہاں بارڈر ہے، وہاں ہم نے ایک بریڈ پلانٹ بنایا ہے جس میں 1 لاکھ بریڈ ہر دن بن سکتی ہے۔ اچھا، اور 40,000 افراد کا کھانا بن سکتا ہے۔ تو وہ الحمدللہ یہ شامی لوگوں کے لیے جو شامی لوگوں کے لیے ہم نے شام میں جا کر بھی بہت مرتبہ اندر جا کر، میں بھی گیا ہوں، ہمارے ساتھ ایڈوائزر بھی ہمارے گئے تھے، تو ہم نے اندر جا کے مدد کی، لیکن یہ ایک دائمی مدد ہے۔ وہاں کے جو کلس کے جو مفتی اعظم ہیں وہ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں جمعے کے دن کہ بھائی یہ آپ یہاں پر آٹا دے جائیں، تو لوگ وہاں ہمیں وہاں پر چلانے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نے بنا کے دے دیا اور وہ ماشاءاللہ صدقہ جاریہ شروع ہو چکی۔ اس طرح برطانیہ میں 10 سے 12 سال سے ہمارا نوٹنگم میں دفتر ہے، وہاں ہمارے استخارے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، آتے ہیں، جتنے استخارے بیرون ملک کے رہنے والوں کو جادو کا مسئلہ زیادہ ہے، یہاں اتنے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں وہ جنت میں رہ رہے ہیں۔ جنت میں کیوں رہے بھائی، ہم یہاں دو میں رہ رہے ہیں، سمجھے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں استخاروں کے بعد ڈونیشن جمع ہوتی ہے، تو پھر اس سے لوگ ہمارے صدقے کے بکری کے پیسے جمع کراتے ہیں، یہاں بکری ذبح ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی ریکارڈنگ بھجوا دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی زکوٰۃ اور اس کی طرح بقرعید میں قربانیاں، تو وہ وہاں خرچ نہیں ہے، خرچ خالی دفتر کا ہے، وہاں کے ملازمین کا ہے۔ پانچویں فلور پر بنائے گئے جدید IT سینٹر کا دورہ کیا۔ میرا نام غوث احمد ہے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی سیلانی کا اسٹوڈنٹ تھا، بیچ 4.1 کا۔ 2017 میں میں جب آیا تھا تو تقریباً اس ٹائم پہ میں جاب ہی ڈھونڈ رہا تھا، اور اس ٹائپ کی بھی مجھے جاب نہیں مل رہی تھی کہ میں 10,000 لے سکوں کہیں سے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے یہاں پہ کورس وغیرہ اسٹارٹ کرا، اور آج الحمدللہ میرا اپنا اسٹارٹ اپ ہے سافٹ ویئر ہاؤس کا، جس میں میرے پاس 10+ امپلائیز بھی ہیں اور میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے حضرت صاحب بشیر فاروقی صاحب کا یہ جو ویژن ہے کہ ہم پاکستان کا قرض اتاریں گے، انشاءاللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ مولانا، لوگ سوال تو کرتے ہوں گے کہ کہاں دینی مدرسوں کا قدیمی نظام اور کہاں جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم، اس تضاد کو کیسے سمجھاتے ہیں آپ؟ انہیں اب ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی مولانا ایسا نہیں ہے اس کے پاس موبائل نہ ہو۔ سر اب تو ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں، جیسے کہ تنظیم المدارس ہے، اس نے لازم کر دیا کہ بچے کو سب پڑھانا ہے، اب اسکول ہی پڑھانی ہے۔ جو بچہ شروع میں آتا ہے پہلے درجے سے اور 8ویں 7ویں درجے تک آتا ہے، ہر ایک کو پڑھانا ہے، تو وہ ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں الگ نہیں چلے گا، اب ساتھ چلے گا۔ آپ کتنے بچوں کو IT اور کمپیوٹر کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا اصلی خواب کیا ہے؟ دیکھیں 1 ملین تک تو ہمارا ابھی تک خیال بنا ہے کہ 1 ملین تک ہم جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم 1 لاکھ بچوں پر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ 1 لاکھ بچہ ہمارا $10 بلین کما کر ہر سال دے گا انشاءاللہ پاکستان کو، اور جب 1 بلین ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ $100 بلین ہر سال کما کے دیں گے۔ بھارت جب اتنا کما سکتا ہے تو ہم نہیں کما سکتے؟ ہمارے پاس تو ایمان بھی ہے اور جذبہ بھی ہے۔